Katungod sa tanan ang pag-angkon og edukasyon, apan sa kasamtangang kahimtang ang katungod na himo nga pribilehiyo para sa kadaghanan. Dinhi sa Men at Work, paminangon ta ang pagdasig sa usa ka estudyante, mapadayon lang ang iyang pagtuon. Ayo, may hapon. Si Pamela. Ay, dayon. Sulod sa sulod. May hapon, tara dali. Sa psychology to pa. Ay. Uy, unsa naman ito karon? Psychology to lang. Ay, tama din nun, narito assignment. Sige, masusunod na ta. Si Pamela Mejorada ang hulagway sa usa ka malipayong estudyante. Iyang gigunitan ang dakong pagtuo nga bisan pa sa kalisod sa panahon, ang iyang yanong pangandoy, matuman kung maninguha lang nga malampasan ang mga hagit sa kinabuhi. Tuig 2007, dili masukod ang kalipay sa pamilyang Mejorada sa pag-graduate ni Pamela og high school. Apan, tupungpod ang kaguol sa iyang mga ginikanan nga sa sulod sa pipila lang kabulan, enrollment na sab sa college. Ug dako ang puruhan nga si Pamela dili na makaangkon og college education. Sa kalisod sa kinabuhi, inubanan pa sa pagmahal sa bayranan sa kolehiyo, dili malikayan nga mawad-an og paglaom ang kadaghanan nga makatungtong man lang og college. Kini ang pait na kamatuoran nga gikinahanglang atubangon ni Pamela ug libuan pang mga graduate sa high school. Matud pa sa Department of Education, gawas sa napulo nga estudyante nga mosulod og elementary, unom ra ang makuhuman og grade 6. Sa unom, 5 ra ang mutungtong og high school. Ug dinhi, 4 ra ang makagraduar sa 4th year. Sa 4, 2 ra ang matagan og higayon nga makapadayon sa kolehiyo. Ug sa 2, 1 ra ang magbalampuson nga maangkon ang damgo nga college diploma. Ug kapin usa ka tuig ang milabay dinhi sa University of Southeastern Philippines. Si Pamela karon usa na ka malipayon ug kugihan nga estudyante sa kurso nga education. Isa ko sa mga estudyante diri sa Dakbayan sa Davao na naka-avail sa scholarship program Oplan Kaalam na proyekto sa atong pinalanggang Congressman Boy Nograles. Sa iyang way undang nga pagpangita ug pamaagi, aron mapadayon ang iyang pagtuon, si Pamela nakabaton og scholarship gikan sa opisina ni Speaker Boy Nograles, pinaagi sa usa sa iyang mga proyekto, ang Oplan Kaalam. Dako jud kay nigtabang sa among pamilya, dili lang sa ako kundi sa dagan pang mga estudyante diri sa Dakbayan sa Davao o mga pamilya pod na masinglaglisod sila kaayo, nakapadayon gihapon sila eskwela. Tungod lang jud aning proyekto sa atong Congressman Boy Nograles ang pag-grant og scholarship sa mga naglisod natong mga kapamilya diri sa Dakbayan sa Davao. Manghinaot unta ko kaning inaning klase ng mga programa magpadayon kay para daghan pa pud ang matabangan, daghan ang mas malipay ug para mas daghan pa pud ang kaning makagraduate sa kolehiyo sa kalambuan sa ilang kinabuhi ug para pud sa ilang maayong kaugmaon. Ang Oplan Kaalam kunang Educational Assistance Program sa opisina ni Speaker Boy Nograles ang usa sa mga nag-unang proyektong gidalit para sa katawhan sa unang distrito. Kini nga programa nagahatag og college scholarship grants sa mga qualified students. Lakip sa programa ang mga technical ug vocational scholarships sama sa welding, meat processing, culinary, caregiving, accent training ug uban pa. It's a 100% scholarship program. First of all, tinitingnan namin kung number 1 kung indigent sila. To spread out the benefits of education, especially to the indigent. As much as possible, we want to spread these benefits to the first district student. Kasi marami rin kami mga students coming from the different districts of Davao, like District 2 and District 3. Hindi kami ganun ka-limited din. Kung gusto mo mag-aral, we do not want to stop you. Usa lang si Pamela sa kapin 3,000 nga mga college scholars ilawom sa Oplan Kaalam. Ug sa among paghinabi kaniya, iyang gisaysay ang mga panghitabo nga nagtultol sa iya nga mag-apply isip usa ka scholar. Si Pamela kuyog ang libuan pang mga Oplan Kaalam scholars
mamahimo nang magpalabi sa pagtuon kay dili na sila mapalaka kung asa kuwaon ang pangbayad sa ilang mga tuition. Kini ang dakong kabaguan nga nagpahalipay kanila ug sa ilang mga ginikanan. Dako kaya nagtabang sa amo since siya amo ang first nga college niya. Ako lang ba na nagapangita, tapos nagapasalamat po ko kay tungod ani kanang murag naluag-luag gani syempre dili na gud mi magbayad og tuition. Maunang si Pamela nagahinam-hinam nga iambit sa tanan ang programa para sa mga kabatan-unang nangandoy makahuman og college. Dili jud ko masugot nga dili ko ka eskwela o college kay lahi man jud nang nakahuman ka sa kolehiyo, diba? Mas dako og pribilehiyo para makakuha kag mga mas dagkong trabaho, mas gwapong trabaho, then so mas nami jud ang feeling nga nakagraduate ka. Ug buhon kabalo ko na makagraduate jud ko kay tungod aning scholarship sa nagginag ni grant o kaning gihatag ni Congressman Boy Nograles. Dinhi sa district office ni Speaker Boy Nograles, magsugod ang mga pagbag-o sa kinabuhi sa atong mga scholars. Ug aron makaangkon og scholarship, kailangan makumpleto lang ang magikinahanglan nga mga papeles. Easy lang. Sinasabi namin sa kanila, give us a letter of intent. Tell us why do you need this scholarship? Aside from the letter of intent, humingi kami ng barangay clearance. Humingi rin kami ng voter's ID. Pero usually, mga bata pa ito wala pang voter. So, we ask for the voter's ID or the registration where the parents are registered voters. Yun ang hinihingi namin. Barangay clearance, certification so that we will know that they are really from that area, plus the cedula. Makalaom si Pamela nga sa iyang pagpaningkamot nga mahuman ang kurso nga edukasyon, naa kanunay sa iyang tapad ang opisina ni Speaker Boy Nograles. Ug tungod ani, walay laing maingon si Pamela ug ang iyang pamilya kundili. Thank you. Dagan jud kayong salamat sir sa tanan sa tabang nimo sa scholarship. Tungod ana naka-eskwela jud ko, nakapadayon ko diri sa college. Daghang salamat kang Congressman Boy Nograles ug sa kang Attorney Carlo Nograles sa ilang paghatag sa tabang labi na gid sa scholarship. Kami nagatuo nga ang tinuod nga sukod sa kalampusan dili ngadto sa mga bahandi sa usa ka tawo, apan kini masukod sa gipakita nga pagpaningkamot, disiplina ug gugma sa pamilya. Kailangan man jud nato mag-eskwela. Ang kahibalo manggot sa isa ka tawo, dili jud na siya makawat. Pag nakay knowledge, mao man jud na ang imong kanang armor para ka makapadayon, para makabot nimo imong mga dreams. Di lang ka ingon sa makahuman ka. Pag makahuman ka, daghan na kag alam tungod sa imong pag-eskwela, makatabang ka sa imong ginikanan, dili po sa imong ginikanan, makatabang pa ka sa ubang tao o kaning ma-apply po nimo imong mga natun-an. Wala gayoy hunong ang pagdala og mga proyekto ang opisina ni Speaker Boy Nograles dinhi sa unang distrito. Kay siya nagatuo na ang paglambo sa komunidad angay magsugod sa isig katao. Balikan ta ang mga talented students sa Cesario Villa Abrilla Elementary School dinhi sa Barangay Bukana sa pagpadayon sa Barangay's Most Wanted. Kung kaganiha atong giduaw ang estudyante nga hilig ang pagdrawing nga si Christian, karon mo balik na pud kita sa Cesario Villa Abrilla Elementary School aron maila-ila ang usa ka bata nga dako ang gugma sa sport nga marathon. Kini si Val. Sa unang pagtan-aw, makahuna-huna ka nga siya sama ra sa ubang mga bata dala sa iyang gamay nga panlawas. Apan sa edad nga 9 anyos, siya usa na kakampiyon sa marathon. Sa pagdagan sa 3 ka kilometro sulod sa 2 minutos o 18 segundo, nagkampiyon si Val sa miagi nga Milo Marathon niadtong bulan Agosto sa age group nga 6 to 9.